Seguimos en Stray Gods de Roleplaying Musical, en el acto 2. Bienvenido, bienvenida. Vamos a disfrutar ya en el apartamento de Grace. Tomando el camino de apoyar a Apolo. Hey, Freddie. Have you been waiting up this whole time? Porque me cayó súper bien Apolo. No lo puedo evitar. A goat man sends you off into the night. Your life is on the line. And I'm gonna... ¿Qué? Maferichino, hola. What ¿Qué if you were tal? taken prisoner, kept in a cave by a cyclops? I was worried sick. Estamos con este jueguecillo, el acto 2. Vamos a ver lo que dura. Oh, te preocupaste, qué amable. You were worried about me? Flirteo a tope. Well, you're my best friend in the whole world, Grace. Plus, you know, what would the band Mira, do? Maffer, llevo hoy doble camiseta. Right, the band. Me creo que estoy en los 90. Where are Kaz and Brian anyway? I told them you were fine, which isn't a lie, because technically you are. Now tell me everything that happened. Oh, manita con manita. Persephone Me cae muy runs a bien club Freddie, called aunque es the muy raro que haya Underworld. pasado 8 horas por That's a lot aquí to de know. noche That's sin what I quitarse el said. sombrero. And you ended up siding with Apollo? Lord of the Sun, God of Prophecy? Y luego si salgo a la calle me voy a Do you poner trust him? la camisa esa como de Silent Hill. La camisa barra chaqueta verde kaki. Yo creo que le pega, ¿verdad? Al rojillo este. Voy a ir toda fashion. Bueno, creo que sí. En realidad no. Los ídolos están locos. No, en realidad no. Uy, me he perdido lo que me está preguntando. Estoy intentando vivir mi vida paralela. Creo que sí. Creo que sí. Creo que... Pero, perdón. I'm not sure. I think so. Dile algo a Maminoa que le tenía el móvil y no describía. Maminoa, te mando un abrazo enorme. ¿Qué tal todo? Tell me Cuénteme. about it. So, what are your options? Dime You cosillas, need to go back to Maminoa. Apollo's Y yo place, también te right? digo cosillas a I ti. could go back to the underworld. Make sure Persephone isn't taking my decision personally. Oh, and, there's this. Pan left a Pam, card. pam, hay que ir al Says, Olimpo. "Come by Bueno, pero ¿y cómo Olympus." voy al Olimpo? ¿Tengo como un I doubt he portal? means the mountain in Greece. Los ídolos viven ahí. ¿Qué será lo que quiere? ¿No hablé con él recién? Bueno, tú dile que los ídolos viven aquí. That name Ah, keeps coming para el up. día festivo de hoy, de The verdad que idols sí. live there, or at least De most parte of de them do. Maffer. Sounds cool. Even if Pan is there. Still not a fan? You know how some people just set your Uy, teeth Freddie y on Pan, edge? qué mal That's se llevan. Pan. Porque se ponen los Can't dos help it. territoriales con Grace. But it doesn't matter. Y I said I'd help, tz, and that's chocan. what I'll do. You can count on me, Grace. Thanks, Freddie. Gracias, Freddie. The muse? Oh, the embodiment of inspiration. Can you believe it? Yeah, kinda. Tengo noticias, amigos y amigas, para vosotros. Hablar con Apolo, hablar con Pan, hablar con Perséfone. Vamos primero a hablar con Pan. Hablar con Pan. Ir. Irse. Al Olimpo. I'd say hello, Grace, but I'm afraid that look on your face might be catching. Pikachu. Ha dicho What Pikachu. is this place? Y los huevos It's a también, ¿no? garden, Pero eso por darling. descontado. Yo es que los Surely huevos even se los mortals cortaba más de uno. Y por menos. This building. Está dando los All those pasos. people Lo are está haciendo passing up muy here. bien. Maminoa. Are they all idols? Poquito a poco. Oh, at Pero least sin ir some para of atrás. them. Welcome Adelante, to Olympus, pasito a dear pasito. Grace. Our home hidden away in plain sight. Marvelous, isn't it? ¿Cuántos ídolos hay? El Olimpo está escondido. ¿Me pediste que venga? ¿El Olimpo está escondido? Ay, yo no sé por qué a veces no me detecta el juego. I've passed this part of the city 100 times. I've never seen El this volumen building. está bien. Was it always here? Or O quizá un Our poquito Lady pasado. Hécate provides glamours that allow certain things to go unseen, Vamos a bajar un pelín. such as my glorious horns. Olympus is the same. Those invited see it. Those who aren't see exactly what they expect. It's not anywhere as grand as in the old country, but it serves its purpose. Chino. Solo tiene mus italiano del líder, mejor precio y calidad. Pero ¿y qué problema hay? Pues cómete un montón de mus italiano. Qué rico. Pesto y questo di mama. I don't know, Pan. Olympus seems pretty grand to me.
As if mortals would know any better. Se me han antojado unas This gafas isn't como the las first de time Pan. you've been here. I'm sure Hermes took you No tengo to Athena's personalidad, todo lo que veo lo dreary quiero. office. That's here? Chino caprichoso. Good one, that Hermes. Almost as dull-witted as the original, but biddable. Pues ¿cuántos ídolos hay? Quiero saber. How many idols are there? I've met, what, less than 12? Oh, I don't know. ¿Queréis horchata? 20, ¿Tienes horchata por ahí, no? 30. Our numbers have dwindled so much I've stopped keeping track. I didn't know there were that many gods. Ay, ahora también se me han We're not antojado los all pantalones de equally Grace. legendary, Ya sé it's que os true. dije que tengo unos iguales, Some pero idols were barely worshipped, others not los at all. quiero. Indeed, not all of us are idols. Some are merely immortal. Hangers on, Fresquita, if you pues will. mira, You'll meet them un all. poquito cojo yo mi Even time. pajita y no te digo que no. Dame una poquilla de horchata. ¿Le pediste que venga? You asked me to meet you here? I did. Oh, mira, hoy llevo una especie de choker como ella. No tan rockero. Lo llevo en plan cursi. En plan hada del bosque. As is the favor you owe me. Voy a coger la pajita Which I para now wish to robarle... collect. Bueno, para tomar la horchata que no me da. Deliciosa. Hoy no había nada, solo tornillos de esos. A Gato a lo mejor le gustan los tornillos. Y sandwichera sin precio. Pues esperaba este momento. Oh, sure. I'm totally in a position to help others right now. Lay it on me. No, yo creo que Maffer se ha ido por el arroz. Y bueno, porque no le gusta el tema. Far better suited than I to offer what he requires. Pero decirle a Maffer que se cazan más moscas con miel que con vinagre y que la pobre Mami Noa estará hasta aquí de denuncia. Vamos a ver, vamos a decirle que If that's not enough poco a poco incentive, lo que queremos es la reliquary is denuncia also where final. you'll find the lovely Hécate. Pero también A sorceress of her power could aid your quest. que no se sienta What do you say? tan avasallada. ¿Qué clase? Hécate me ayudaría, que es un relicario. ¿Qué es un relicario, la verdad? Me quiero enterar mejor de la historia. What is this reliquary? Doesn't that have Sí, something to do with the vale. bones of saints or something? Not those Pero que relics. sea un poquito... Our A ver, yo relics. tengo que The irme relics después of de esto ancient gods, magical y me treasures incorporo collected con over la thousands cena, veré of tu directo years. sobre las 10:30 o así. Mainly. We store them in Así a que, faraway si place puede so ser no cuando one yo esté. unsavory can get their hands on them. Unsavory like you? Unsavory like most. Athena has decreed that these relics are not to be used by any save Hécate and herself. A rather dull waste of so much amassed knowledge and power, but who am I to judge? I'm not leader of the chorus. Bueno, pues Hécate. Vamos a hablar de Hécate. ¿Me ayudaría? This Hécate. Do you think she could help me? If she's of a Chino. mind. She is the goddess Sobre of dark Maffer, que magic, se muere de the hambre. Oigo el creator arroz of all bulliendo. our Pues que diga, me marvelous voy a por el matters. arroz. If Que de anyone verdad can parece help que you, it is era she. solo por el tema. And if she's not of a mind? Then she won't help Esta es you. Maffer y este es mi... Grace, that part is Soy up to yo you. dando I un can't be abrazo. expected to do everything, can I? Perdón, la gente que está en el YouTube intentando ver este juego con dignidad estará diciendo, pero bueno, voy a cambiar de canal. Lo siento mucho, ya me centro, ¿vale? Es que llevaba mucho tiempo sin estar con mi gente. Vamos a estar aquí. ¿Qué clase de favor es esto? This person I'm to help. What does he want? And why can't you do it? Well, Grace, there are some things you're better equipped to handle than I. This, as I understand it, is a This? delicate matter of the heart. Ahora, como tengo fundas en One los that dientes... requires a muse's hand. Bueno, fundas no, tengo A el matter of the Invisalign. heart. Tengo What, este did you think efecto I was de sending you to rough someone up? dibujo antiguo Said something con una aflame, línea don't be blanca en los absurd. dientes. The man has an issue with his love life. Saludo a YouTube y Even suscribíos, if you suscribíos, can't putito. help him, Perdón, I'll treat the effort suscribíos. as worth the favor. El relicario es peligroso, eso es todo. Venga, que lo pensaré, que I'll sí, que think sí. about it. But no promises. Marvelous. The gentleman you seek is named Asterion. Lovely fellow, quite You will harmless. see, bla, 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 bla. I'll send a package to your I'll send a domicile that package. contains ¿Sabéis que las directions ilustraciones and the están key hechas you'll a need mano to por reach un the ilustrador reliquary. que ama el I arte? said no promises. ¿Qué tenéis que decir de Well, eso? if you Artista. decide to go, Artistucho, Grace, es you broma. still need all those things. Say hello to darling Hécate No, pero lo del on arte my hecho a mano es behalf, verdad. will you?
Hablar con Apolo, día 3. Vamos a hablar con Apolo, que le quiero mucho. Pero también con el relicario, que esto hay que hacerlo sí o sí. Sí, pero fíjate que no hay nada sombreado. Ah, que aprenda. Le daría perecilla. Diría, jo, ¿pa' qué? Las sombras están sobrevaloradas. When I opened that shipping container, I was expecting, I don't know, rats. Yeah. Instead we have... Línea de colores planos, así lo hace en la mitad de tiempo eso. It's hard to say. Y diría, ¿y para qué? Si no van a apreciar la diferencia. El populacho. Solo se darán cuenta los artistas. Pensé que te gustaría. Yeah, Pan said there would be books. You like Chino books, aquí, right? sombreando el dibujo que tengo que entregar hoy como un cap. See, there you go. Apparently this reliquary place has all the Anime. books you could ever dream of. Mira, hay una sombra ahí, ¿ves? En la ropa. Ooh, I bet it has relics. ¿Qué tienes que decir de eso? A wand Chino? of fireballs. You are such a nerd. Speaking of, how much do you actually know about Hécate and this idol? No es sombra. Es solo ahí todo lo negro. Pues cuéntame sobre Hécate. Do you know anything No, about this cuéntame tú sobre Hécate? Hécate. Que seguro que me lo cuentas mejor que esta gente. Let's see. Ay, She was the ahora no goddess quiero of escribir, estoy witchcraft, the really relajada aquí. dark kind. Tú lo que quieras. But she's never really portrayed as evil. She was more of an outsider, lived alone. Hoy off in a prediste little temprano. corner Sí, of the Interpol. underworld. Hoy un Do poquillo you think antes, that's where porque we este could be? capítulo es Oh, largo. that is so cool. Oh, I bet knowledge Los is important intentadores to son her. It could be an bufardos. angle if you talk to her. Es una bruja, Hécate. Pues a ver, a ver. Vamos a flirtear. Eres sorprendente, amiga. I'm so glad I brought you, Freddie. Oh, I mamá. wouldn't know the first thing about any of this. Nah. Well, I hope it's actually helpful to tell you these things. Why wouldn't it be? Because it could all be O lleva un wrong. anillo. I would have un never gato. pegged Apollo for a surfer dude with confidence issues. Huh. Yeah, good point. Pues vamos a entrar. We should go inside instead of standing out here in the fog. It's more of a mist, really. A Y mist que para cuando una potentially full canción of llevo monsters. mucho tiempo sin cantar. In we go He then. venido preparada. Are you really planning on doing that favor for Pan? Sí, le voy a hacer ese favorcillo a Pan. ¿Por qué no? Me interesa la reliquia. Esta es mi especialidad. Si tengo una oportunidad, venga. Honestly, the reliquary is what I'm really interested in. Ooh, a plan Entre esas dos hay C. tijerillas, pero Go porque on. yo estoy There has to be decidiendo que some así sea, magical Noah. relic that Todas can las help me respuestas, las out. que me dejan flirtear, The yo trick will be flirteo. finding it and getting my hands on it. That De would todas be a formas trick. dicen que es el Yeah. futuro. Todas I love con your todas y plans. todos con todos. Y luego entremezclarse. Y triángulos, y cuadriláteros, pentágonos. Todo, todo. Gorfa. Pues bueno, Interpol, hace mucho tiempo que no nos vemos. I guess ¿Cómo the te trata la Titan thing vida? is literal, huh? Ay, mira, Hécate. Tenía un pelo precioso, pero tiene una cara de bruja que no puede con ella. This Uy. knowledge is not meant for the likes of you. I shall grind you into the dust from whence you came. Ay, se me antoja un pintarabión negro. ¡Freddie, corre! ¡Atrás, señora! Permíteme presentarla, no. Freddie, corre porque... Madre mía, madre mía. Run, Freddie! I'll handle this. No, Stay ya where se ve you que no es are. muy buena. No mortal may learn of the Hécate, reliquary's tómate un Danacol, existence quítate and atención, live no to puedo. tell the tale. Que mira cómo habla en mayúsculas todo el rato. Freddie es especial. Freddie's not just any mortal. She's special. And she already knows Me da about la the cara de idols. Freddie. We have been revealed. We are undone. What? No, no, not What? undone. No, I no, swear, no, I can I go promise. if you want. I will. I'm not gonna tell a soul. It's enough that I even got to La see acabarán this place. It seduciendo, is verá. so amazing. It's like the Great Library of Alexandria, which you know was destroyed, and one of the greatest tragedies of human history. Anda, pues mira. Oh, le ha cambiado la cara, ya no parece mala. Qué bien. I have created this sanctuary. Se le ha puesto voz bonita y todo. Is fragile and must be respected. Entendido, empecemos de nuevo. Maybe we should start Te lo over. dije. My name's Grace. Muy It's a pleasure predecible, to ¿no? meet you. No, you cannot be Grace. Sure am. Then Calliope is dead. Is that now? I thought that was not for another 11 months yet. Pues sí, está muerta, vaya. Yeah, that's now. Or
very No recently. enfadar a anyway. Hécate, es peligroso. I guess you don't get much news here in O sea, hay una coma ahí. No enfadar a Hécate, coma, es peligroso. O todo junto. No enfadar a Hécate es peligroso. Son cosas diferentes. Ay, me va a hacer tirar granos de arroz a la gente del chat. Lo voy a guardar todo para hacerme luego un arroz de verdad. Mira, Maffer, estamos con Hécate. Era una bruja mala y fea. Pero la he calmado y ahora le ha cambiado la voz y la cara y me está pidiendo cosas. Y mira mi anillo de gato. Tiene muchos años. Nunca... A mí es que los anillos me gusta ponérmelo normalmente aquí, en estos dedos. Pero me baila. Entonces he dicho, pero bueno, ¿por qué voy a ser tan ridícula? Tú póntelo en el dedo que cabe y punto. Y como me cabe aquí, pues lo voy a poner. Eso sí, de vez en cuando me lo quito porque es incómodo. Pues bueno, dile que tiene un problema. Anillo de gato precioso. Salió bueno porque tiene un montón de años y no se ha puesto feo. Claro que ni lo mojo ni nada. De AliExpress. You will explain. We will both sit and you will explain. There will be tea. Chuli. ¿Pudiste llegar al final de Papers, Please? Estoy en ello. Ahora te cuento, Interpol. Is that even possible? It is. Mira, hasta una taza de té le han dado. Back to their source to find the origin of the deviation. It may take years of research. Years? I don't have years. That is unfortunate. If there is nothing else, I must ask you both to leave so I may begin at once. Conseguir 2 finales malos en Papers, Please. Pero yo quiero sacar todos los posibles y llegar muy lejos en el juego. Entonces lo que hago es repetir el día malo que me ha llevado hasta ese final. Y repito. Así que digamos que he sacado 2 finales malos, pero sigo jugando Papers, Please. Para los días en los que tengo un ratillo chiquitillo. Y eso, Interpol. Entonces no se fía de Hécate. No sé por qué. ¿Aún te va? A mí no me van mis anillos de mis 20. Es que no me lo probé, lo pedí sin saber mis medidas. Entonces ya de serie venía grande. ¿Puedo ver a Asterion? ¿Quién es Asterion? Actually, I came here to speak to Asterion. Asterion. He is here. A visitor for Asterion? How strange. How strange. Interpol, yo no me fío de seres ancestrales. Pueden ser muy mañosos. ¡Anda! Pero si es la bestia de la Bella y la Bestia. Aquí es un minotauro. You're Asterion? But you're the Minotaur? Tiene cara de bueno. My old friend, this is Grace. Nos falta un simulador de romance de una mujer de colecha seduciendo al tóxico de la caseta. Pues me envió Pan. I'm here on behalf of Pan. He owes you a favor? Something to do with... No, not Pan. Nah, never heard of him. Tiene Asterion, codera. of course you know Pan. No idea what he'd want. No, sir, no favors. Sí, es directamente Asterion, el minotauro del laberinto de Crepa. ¿Y es buena gente o malo? I believe now is the time when you leave. La prota de música mucho, pero de historia ni puya. Allí no enseñan esas cosas en los institutos, en los high school musical. Se actualizó la entrada del diario, pero no se ha visto la palabra diario. Maybe there's another Asterion? Yeah, more likely Pan's got me chasing my No, tail. no es buena gente, pero dice Maffer que aquí es bueno. Well, I don't think we're getting back inside. Do you have another plan? Podríamos colarnos. Hora de usar mis poderes, pues sí. I don't know if my powers will even work on Hécate. Mis poderes eran inspirar, ¿verdad? Ooh, a musical number. Do you think this one could be... Sí, tío, ya. Do you hear what I'm hearing? Freddie, es hora de cantar. Tengo aquí mi micro. He's still here. I had to run the entire... Ay, pobrecito, se ahoga. No está en forma. I'm so sorry. I didn't mean to send you away, alright? I just couldn't tell you, not in front of Kate. Parece bueno. Pues Kate, ¿quién es Kate? Kate?
You don't mean... Oh, that is so cute. So cute. I heard what you said about Calliope. I can help you. I really, really can. It has to be you. I am so in love with my dear sweet Kate. I just don't know how to tell her. Please, help me tell her. ¿Estás enamorado de Hécate? O sea, Kate es Hécate. Qué fuerte. ¿De verdad el minotauro está enamorado de Hécate? Let me get this straight. You're in love with Hécate. Un dios se aburre, vuelve a la reina zoofílica. Oh, mate. Esta se beneficia a un toro blanco y She's just entonces the best. nace Like, she Asterión. knows everything Y lo and she ponen always en el smells centro de un so laberinto. good. Like, she's so nice to me, and she Para- doesn't have to be. Oh, we got stuck in the O tower sea, es como el together because guardia we del can't live in the laberinto, ¿no? mortal world. Nadie se puede I colar. know I could make her happy. Well, I want to try. Oh, won't you help me? ¿Y por qué Kate? Do you really call Hécate Kate? Off topic, I know, but Kate I have to ask. Hécate. Sometimes she has to go into the mortal world for a short time and do things for Athena. Uh-huh. And... Well, she had to make up a magic disguise, you know, a new identity. And I thought she should give it a proper ¡Ay, name. hazte así! And you ¡Qué suggested lindo! Kate. Yeah, she really liked it. She said, "Thank you, Asterion." Thank you, Asterion. En plan, era Sunder, ¿no? Lo quiero decir bien. Que el otro día quise decir Sunder y dije Yander. Pues supongamos que te ayudo. Okay, so you're in love with Hécate. What is it you Hécate. think I can do? A muse knows about poetry and the heart and how to make words beautiful. All I want is to ask her, but I need good words. You know, please say you'll help me. ¿Y qué harás tú por mí? I do this and you'll help me in return, right? Athena made Kate swear. Los she's griegos not le allowed to daban a say todo. Ahí anything tenemos a nuestro about what querido happens at the Alcibiades. tower. But Alcibiades she siempre never tiene que made me salir swear. a Maybe she colación. never thought anyone Siempre, would siempre. ask. But I'll tell you, even if Kate doesn't like it, I'll tell you. If I do this first. If you help me, any trouble will be worth it. Bueno, sí. ¿No te parece raro? Y si te rechaza, haremos esto. I can't say I'm exactly sure what to do. Can't you just, start the music? Yeah, but to do Venga, a what? cantar. Oh, leave that to me. I am so excited about Ay, this. la I can't carita. even la take it. carita. What exactly did you have in mind, Freddie? Por fin, por fin. Y ahora hora de cantar. Prepararé todo. I'm not great at words. I'm more of a dancer. Just speak from the heart. Be honest. Mira, lo que tengo que hacer es bajarle los diálogos. Porque las canciones suenan bajitas respecto a los diálogos. You cast a spell on me. Not literally, obviously. But I feel in summary, you and me are meant to be. 'Cause you put a hex on me. No, se supone que desafina. A mí no me ha parecido tan terrible. I'm not blaming Dejar que lo you resuelva. Sigue así. specifically. Tratar de halagarla. Just that metaphorically, shit, can someone help me? Con mis poderes. It's okay. Okay, what are some of the things you love about her? Oh, qué bonito. Fada. ¿Qué tal? Hécate. Oh, Dios mío, qué bonito. There's Oh. so much to love. Oh, I'm not saying you're fat. Did you just say Nunca quise decir que estaba gorda. something about herself? Okay, Y la cara de Hécate, me encanta. in rapture Ooh, good word. is your pallid skin. Your lips are so thin. Your love of books. Asterion, I have but one thought. Why is it that you seem so distraught? Are you saying you're in love with me? You couldn't possibly. Oh, yes. You're doing great. Give it another go. La cara de no entender nada. You've cast a spell on me. It's a
No dejes de seducirla. Lo estoy poniendo en plan encanto a tope. Katie. That's what I've always called you. It sounds juvenile, but that name makes me smile. I've always wanted to tell you. Podrían ser Chino y Maffer. Chino, jugamos a que sois tú y Maffer. Maffer, Hécate y tú, el minotauro. Of what I can be, I mean, I'll still make you tea. But don't you want more than tea? Is this what you truly wish to do? This love could easily fall through. Rico monstruo. Imagine if Yo un monstruo feo y peludo siempre. it's a possibility. Don't you see? Oh god, he's looking pretty bad. Hécate, it could be this spell on me has blinded my eyes from what you can see. If there's even the smallest possibility of losing you Freddie, ayúdalo. somehow, No está tan mal como cree. Intervenir y ayudar. Freddie. I'm finished. Venga, Freddie. Could someone please Sé la heroína de la rescue situación. me? Freddie, you gotta step in. Me? Yeah, you're just as qualified as I am. Hécate, I'd say he's really put himself out there. Wow. Now he cannot undo. Me encanta Freddie. It's a brave thing to do. Wish I had his daring. Well, I'm saying that I've missed out before. Last chances rushed out that exit door. I could never let my Deja que responda Hécate. Ambos deben hablar con el corazón. withering. Now I'm reconsidering. I have always counted on you to speak to me. Y todo esto lo estamos construyendo nosotros, con las decisiones. At my beck and call, Que la canción vaya por un lado o por otro. and yet you still love me. Noah se pide ser Freddie, mira que lo iba a decir. Freddie va a ser Noah. Adjudicada. But it bothers me. My own path I forgo always seemed apropos. Yet where has this led me? Maybe one step across Ya está the Noah line. haciendo. Ay, With its own mira lo que he spell hecho. and given time. The thought with which I must contend. Vive la vida, Hécate. Merecen una historia de amor. Le he quitado toda autoridad a Hécate, ¿eh? Todas las decisiones en las que me han dejado que Hécate tome el control, he pasado de ella. Asterion, Kate? it seems you've cast a spell on me. You will not regret this. Not yet. It is written. You've cast a spell on me. To think I shall have my own story. You can spell me. Venga, los coros. Shall write it together. Los hijos que van a salir de ahí. Aberraciones, como todos los dioses. Tale of romance and glory. You've cast a spell on me. But do we have enough leather? You've cast a spell on me. Y ahí es cuando le da la F aplastándole Maldorán, no rompa la magia. ¿La F? ¿De qué juego es? ¡Bien! ¡Victoria! Se actualizó la entrada. That was diverting. You felt this way the entire time, Asterion, and you said nothing? I didn't think I was worthy. Maldo el cumpleañero. I mean, No, look at me. todavía no, ¿eh? I'm only Faltan 3 días. No me asustes, chino. Ya me estaba dando un You infartito. have been a devoted friend over the long and lonely years, Asterion. I only wish I had realized sooner we could have been more. As for you, Grace, I thank you for arranging this diversion, Hay que mentalizarse, however it came vale, to pass. Pues venga, podría ayudarme como agradecimiento. Fue idea de Freddie, venga, You Freddie. have Freddie to thank. It was her idea. A mortal with a clever idea.
How novel. Thanks. You will need to visit again in the future. There will be tea. Come, Asterion, I wish to speak of this further, and find an appropriate outfit. Bien. Hey, wait for me outside, yeah? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a regular un poquito el How long volumen. are we supposed to wait? It's been over an hour. I'm sure it's fine, Grace. I doubt the Minotaur would break his promise. Say, what'd I tell you? Whew. You still here? I'm sorry. Kate had a lot to say. Se va a cambiar de ropa y se lleva a Asterion. No digo nada. Ha venido jadeando, no digo nada. ¿Está todo bien? Everything's okay, I hope? Oh, yeah. Oh, so Ah, wonderful. solo han hablado. Kate just wanted to talk about feelings and that, which, well, neither of us are good at. Right, so, I suppose you want to know how Calliope broke into the reliquary that night. She did what? No, we didn't know anything about that. Do you mean the night she died? Oh. El día 9 well, fue tu I thought you cumple, already Fab. knew. En Yeah, cuanto acabe este the night diálogo, Calliope died, te she felicito broke como in Dios somehow. manda. Thing is, we know she didn't take anything or even touch anything. I just remember the alarms, and I chased after her. El relicario tiene alarmas. Did you say the reliquary has alarms? Like burglar alarms, cameras? Oh, no, nothing like that. It just has a lot of protections. You know, magic. I don't know magic, actually. Oh, well, it's just meant to keep the dangerous stuff from being touched. It was set off, so something happened in the reliquary. We just, don't know what exactly. ¿Pudiste alcanzar a Calliope? ¿Cómo hizo Calliope para entrar? Those alarms don't go off if someone breaks into the reliquary? They don't detect intruders? Well, normally nobody does that. Well, Calliope did. She got in somehow. Well, she must have snuck in the back way. Where do you think I keep running from? Whatever Calliope did here, it was enough to set off the alarms. That's all I know. ¿Y cómo saben que no se llevó nada? ¿Qué tipo de reliquias What hay aquí? relics are there? Maybe Calliope was looking for one, but couldn't find it before... Yeah, that I'm not supposed to say. Do you have the golden fleece, the shield of Zeus, the sword of Damocles? Is it suspended? You know a lot about Mira, es una stuff for experta immortal. en mitología So it's griega, all Freddie. real? Así que totalmente el I can equivalente neither a Noah. confirm nor deny any of that. All I know is that nothing got used Dimensión. and nothing got taken. Le ha puesto una publicidad, el Twitch, de una publicidad, o sea, de Fanta de Halloween, de colores raros y gustos misteriosos. Pues te la tendrás que comprar, en mi honor. Oh, Chiro, acaba dibujo. Siente la dopamina fluir. Que vaya todo bien. Y que te den 5 estrellas y mucho dinero. You chased Calliope, but did you ever catch up with her? No. If I'd have caught her, I'd have brought her back and Kate would have gotten answers out of her. All I know is that she was hurt, bleeding bad, but I don't know why. I wanted to help her, but she got away in the fog. Then I ran into Medusa. Wait, Ay, what? Medusa. Medusa? Por Dios. Here? ¿La voy a Yeah. conocer? Well, she's not normally here. Bueno, no hay Maybe she juego was en el que chasing no after esté Calliope Medusa, too. así que sí. Incluso hay un equivalente a Medusa en el LoL. Casiopea, una serpiente. Te convierte en piedra, con la R. Bueno, ¿por qué estaba aquí Medusa? Bueno, antes que nada le quiero cantar el cumpleaños feliz a Fab, que fue su cumple... ¿Cuánto cumpliste, Fab? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz... ¡Oh! Me canjean encender palito de luz y cantar... A ver, ¿dónde está mi palito de luz? ¿Por qué estaba aquí Medusa? What was Medusa doing here? She was chasing after Calliope too, I think, but she wouldn't say why. I asked. She never got into the reliquary, though. She was just out here in the fog. Couldn't Medusa have broken in like Calliope did? Yeah, but I chased Calliope from the reliquary. If Medusa had been there, I would have seen her. A ver, si puedo ir a opciones y ocuparme ya de lo que yo quería.
Entonces, música y canción al 100, volumen principal al 100, pero los diálogos los vamos a bajar un poquito. Y entonces lo que yo hago es subirle aquí en el OBS al... Vamos a poner al 10. Un poquito así. Y a ver si se nota la diferencia. ¿Cómo hirieron a Calíope? How could Calliope have been... No. Se ha notado demasiado, ¿no? Espérate que le bajamos un poquito más. Opciones, confirmar. It couldn't have been Medusa, like I said. She never got close. But Calliope was wounded inside the reliquary? That's where the blood was. We don't have anything that would attack anyone, though. So someone else. But they did it inside the reliquary. If so, they vanished after. ¿Y cómo saben que no se llevó nada? Joder, How do you tengo que know agotar todo. Calliope didn't touch or take anything? Kate knows everything in the reliquary, right down to the last book. She's been looking, but she can't figure if anything was touched. It makes her so mad not to know. And it made Athena pretty mad too. Medusa era una gorgona y convertía a la persona en piedra. Yeah, when Kate finally told her, Athena wants Y Kate to tenía keep el pelo así investigating, but como it doesn't look good. tentáculos, ¿no? Atenea sabe lo que pasó aquí. That's all I need to know. This means Calliope came here the night she died. This is where she was attacked. But we don't know by whom. We know Medusa was here. Serpiente, eso, serpiente. She might even have been Pues lo que han involved. hecho en el LoL es She's hacer super scary, que un but, personaje you know she con los works poderes for de Athena, Medusa right? sea una I thought serpiente. maybe that's why she was here, Directamente. but Athena said she didn't know about it. That does seem suspicious. If that's all you need, then I have to go. Bueno, una Kate will be serpiente tiene so mad if she cola de finds me gone. serpiente y torso de mujer bonita. Good luck, Muse. Chino, por favor, dime que alguna vez te han Y pedido aquí alguna ya salió. aberración con Casiopea. Se me escapa algo. No puedo. Avanzamos. I'm okay. We learned a lot. I just wish I knew why Calliope was here in the first place. Maybe that's a question for Medusa. Sure. Supongo que los If personajes only I ciegos se knew van a where reír. to find her. One thing at a time, Grace. You'll figure it out. I know you will. I guess so. Lee Sin. Hay un Next thing is personaje to ciego llamado Lee go Sin, back to pero Pan. igualmente le Tell hace him his efecto. favor Se is convierte done. en piedra. No tiene What coherencia. an adventure. Sorry? You're just lucky, Grace. Luckier than you think. You go do what you have to, and I'll meet you back at the apartment. Okay? Oh, hace años que no piden nada del LOL. Joder. Pan. I hope you're here, because I don't know where else to look for you. Of course I'm here, Pan. Grace. Where else would I be but amongst the trees and the wild things? ¿Os cae bien Pan? I really O must mal. thank you, by the by. Asterion is simply Está over hecho the para ser el moon. típico personaje que o And te he's cae bien o te already cae mal. repaid me with this select tome from the reliquary. ¿Querías un libro? Me usaste. No, libro. That's why you did all this? Because you wanted some book? Not just some A mí book, fatal, porque el dios but a Pan me da tome grimita from the por razones. forbidden depths. I doubt Hécate would be pleased. Oh, most assuredly not. Neither would Athena, which makes it all the more delicious. I trust you got what you needed. More grist for the mill of your innocence, as it were. Pues aprendí mucho. Sabías que lo haría. You already knew I would, right? Oh? Did I? Come on, Pan. How stupid do you think I am? Ni fu ni The fa. place you sent me El for Pan this favor just happens to be where Calliope was attacked. You Canta had muy to bien. know I'd discover that. If you wanted me to know, why not just tell me? What's the angle? Tell me why I shouldn't be suspicious, Pan. You Bueno, have no canta reason muy to bien be en su estilo. suspicious. No lo I podemos know comparar nothing con of what Pavarotti. happened to Calliope at the reliquary. Pero tiene una voz I suppose the así. question at the heart of this is, do you believe me? Ya el fauno de Narnia me caía como una patada en el culo. Ay, no lo recuerdo, pero seguro que me caía fatal. Ah, no, el fauno que... Lo acabo de recordar. Creo que me caía bien. Porque era un actor así chachi pistachi. No lo sé. Alejo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, vos? Ah, yo tratando de hacerme la argentina. Venga, flirtea con Pan. You're enjoying this, aren't you? This
tit for tat, back and forth. Habrá consecuencias por flirtear con todo. If you're enjoying it. Well, I'm not enjoying it. Oh my, aren't you a delight? Even if you haven't answered the question. Sí, habrá I consecuencias. didn't notice. I've never lied to you, Grace. And I never shall. Pero es que quiero ver cómo todos me If you're tocan el looking for pelo y las innocence, manos, chino. however, Tendré que flirtear well, con todo. I'm afraid that's one thing Logro I desbloqueado cannot fresca. provide. Y ahora voy a leer What lo if I de Noah. discover you're lying to me after all? You'll do what you do, and I'll do what I do, and we'll see where that takes us. Bueno, sobre Medusa. Medusa era una hermosa joven y Poseidón la deseó para él. Poseidón, dios del mar. El dios de los mares la atacó. ¡Ah, sí! Oye, ¿habéis visto la peli La Odisea? Pero la antigua, esa de los años 90, me encantaba. Y la diosa Calipso. ¡Wow! ¡Wow! Sin ser yo lesbiana ni nada de eso, pero estaba súper bien. El dios de los mares la atacó y la violó, y la violincheó dentro de un templo dedicado a Atenea. La diosa tomó este ataque como una ofensa y castigó a la mujer dándole serpientes en lugar de cabello, y con la maldición de convertir en piedra a quien mirase. Seguimos, me voy. That's my cue to go, isn't it? If you must, there are always alternatives, you know. If I can make a suggestion, live the high life. ¿A cantar otra vez? Caution to the Pang, wind. te estás poniendo en posición de That's your cantar. suggestion? No vendrá lo Why que not? creo que It's the viene. same as when I first ¿Y met por qué you, tienes la Grace. corbata arrugada, Pang? You can enjoy ¿Qué has being estado an haciendo? idol. Simply follow my lead. No, gracias. ¿Romper el corazón de Pang o seguir flirteando con Pang a tope? Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios mío. Me pone exclamación como, cuidadinchi. No, gracias. No, gracias, porque Freddie... Bueno, vosotros decidís. Rompe... Venga, se lo rompemos. Baila, ¿qué mata? No, chino, no. Tú eres el demonio malo y no el ángel bueno. Prueba todas las muertes. Uf, no. Se lo voy a romper, chino. Answer's the same as the first time. No thanks. Can you blame me for trying? Come, dance with me, Grace. One more time before you, Before I die? Ahora te leo, Dimensión. You don't have Ahora any hope for me, toca do you? enfurruñarse un poco You're con just Pang. taking what you can get before it's over. Ay, You want to find pobrecito la Medusa. cara. I suppose. She was at the reliquary, but you already knew that. Es que me da You'll find miedo haber Medusa at a bailado dingy con little Pam club appropriately y que named Freddie llegara a the enterarse Viper's y que yo Nest. ya no pueda seguir Give her my flirteando con regards. Freddie. But Esto es do be terrible. careful if you call on Esa her, exclamación Grace. amarilla Medusa is a me ha dado miedo. hideous monster and should be treated as such. Entonces me dice Dimensión que la otra vez me di cuenta que tenés un montón de vídeos en YouTube. Lo puse por el más viejo y tiene como una década. Algo no me cierra, no envejece. ¿Vampirismo? Sí. Soy muy vampira, las cosas como son. ¿Dormí en vinagreta con escabeche? Eso también. Duermo en vinagreta y escabeche. Me gustan, todas las teorías son válidas. Dimensión. Noé, pues no envejece. También comió carne de sirena. Eso también. También. Pues vamos a hablar con Apolo. Ah, Medusa. Guarida de Medusa. Vamos con Medusa, a tope. Vamos a ver sus serpientes de pelo. ¿Ves, Eponine? Nos damos cuenta. Yo lo noté por el pelo imperturbable. Al menos disimula. No sign. Just that one dude glaring at everyone. Well, I'm here now. Just another day in the life of an idol. There you are. Man, this place is the worst. I think someone peed on me. Ay, te han hecho pipí What are you encima, doing here? What, Freddie. you thought I wouldn't notice you skulking off? You didn't even bring any equipment, Grace. ¿Tienes equipo? ¡Ay! Te adoro. Como te adoro, como la no sé qué al loro. Te adoro como no sé qué al loro. Comer ajo también me gusta. No engorda, es bastante blanca. Bueno, el peso a veces un poquito más, un poquito menos. Fluctúa un pelín. Salmorejo vampírico. Freddie, please tell me you don't think you're some kind of adventurer.
I'm sorry, are you not about to head into a monster's lair at great personal Me hace come peril? arroz. What else would you call that? You're such a dork. I adore you. Freddie me Good, because I'm not quiere. about to let you wander in there without backup. Who knows, maybe the stuff I know about Medusa might actually apply. Well, that'd be a switch. Pero si me dejan flirtear con Apolo, creo que voy a sacrificar a Freddie por Apolo. Esa es la jerarquía, ¿vale? No sé. Can she really turn people into stone? Do you think she actually turns people to stone? Let's hope not, or this could be a short visit. Or a really, really long one. I'm serious. Perseus used a mirror to reflect Medusa's gaze back at her. Oh, maybe you could use your phone. You think that would work? Unless you brought a mirror, Grace, it's all you got. Dime lo que sabe, anda. Okay, I'll bite. Ahora me va a decir lo mismo que me ha dicho Medusa. Noah. Well, you know, she was human once, right? And she was cursed? Not really, no. Cursed by Athena. Or so one of the stories goes, anyway. But doesn't she work for Athena? Hey, don't look at me. My knowledge of this stuff stops at a few thousand years ago. Medusa es un monstruo. No, venga, vamos a hacerlo Okay, ya. enough talking. No quiero Time preguntarte to do más. this. You have a plan for how we're getting inside, I hope? Maybe. You're here to help? Always. Then I have a plan. Uy, el segurata. Usar distracción, buscar otra entrada. Enfrentar al guardia. Ah, pero no soy puncarra. Distracción. ¿Pero por qué está seleccionado buscar otra entrada, no? Confirmar. Hi, this is where the comic convention is, right? I hope I'm not too late for the signing. Ma'am, I'm afraid you had the wrong address. Madam. No. Oh, God. No. No, that can't be right. Do you understand the indignities that I have endured? The weird looks, Tiki, the tiki, 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 body tiki, tiki. ogres. Pero no engaña a Someone Freddie spilled con coffee pan. all over my No seas como cosplay ellos. outfit. No, con pan no. No, Con do not Apolo. tell me that I got Just it keep wrong. them I spent busy while I look $50 on this around. ticket. I Porque con demand Apolo he my tenido personal química. photo. Con pan no. Con el pan no se va a comer un rosco conmigo. Au. Qué rápido sucumbe. Queda pendiente hacer ruta de corrupción full pan romance. Lo probaremos. Aquí tenemos a Medusa cantando. Tiene dientes pinchúos. Eso será porque le han querido poner carilla. Y de esto que te liman los dientes. La serpiente del LOL también muerde. Es que de hecho es la serpiente del LOL. Pero sin cola de serpiente. Sí, es la gente John. Ahí atado, Maffer. ¿Juegos con teatro musical? Yo creo que es el primero que hay. Es una novedad. Se estrenó en agosto. Ya ha sido un regalo de Eponine para mi cumple. Necesito tu ayuda. Medusa era de Grecia y ahí va con ropa india. Bueno, da igual. Porque lo han adaptado al presente. Igual que Apolo va con ropa australiana. Claro, no se puede quitar el velo porque como haya contacto visual, me convierto en una estatua. Eponine es mi pareja dimensión. Ya me ha mirado, ya me ha mirado. Ay, ¿qué me pasa? No lo... Luchar contra la parálisis, por favor.
preparation. Any questions or comments? That's right, it's widely known that I can turn folks to stone. But oh, I won't. Mejor seamos amigas. 'Cause this time I find dine that oozy musy bloods my wine this time. Es India porque estamos en 2023. No pegarme. She's looking away. Hey, Ahora que está la canción tranquila, os digo que hay 3 variantes de banda sonora en el juego. Y depende de la decisión que dar al principio, de rojo, verde, azul. Si tú eliges ser encantadora, va a tener la banda sonora verde a lo largo del juego. Si eliges ser azul, va a tener la banda sonora azul y la roja, la roja. Hay pocas variaciones, son casi prácticamente igual. Pero está bien, como que se han currado un host diferente. Creo que sé por qué eres así. Usar el teléfono para reflejar la mirada de Medusa, oh por Dios. Medusa, look into your own eyes. No, así no va la cosa. Okay. It was worth a shot. You know you're not unhot. That's my opinion anyway. don't look at me. Que sí. A ver, es una adaptación moderna y libre de los personajes. No pasa nada. Teniendo en cuenta que Roma robó todo el panteón de dioses a otro país, aquí cada uno puede hacer lo que le salga. Sonrisita tatemae. Le he hecho una fotaza a Medusa. Pa'l Insta. Hora de pelear. Tenemos mucho en común. Apollo could help you. Hay veces que el traductor se va a tomar un café. Pero bueno. Te comeré aunque estés despierta. Your queens are usually your Atenea full. Tengo un pelo de gato en la lengua. La verdad que es feilla Medusa, es feilla. Porque tiene los piños así como... Maybe what? ¿Qué? No, pero Freddie. Sí, tenía que ser no a Freddie. Yo estaba ahí con un aerosol y un mechero. ¿Qué? ¿Qué te has creído, Noah? ¿Que es una cucaracha? What exactly is it that you want, pretty muse? Choca, Freddie. Pues, ¿qué hacía en el relicario? ¿Intentaste comerte a Calíope también? Ahora viene Perseo y bailoteo de Fortnite. Blast! This is why I didn't tell Lady Athena. I knew it would come back to haunt me. I only followed pretty Calliope to the reliquary. I never spoke to her, never even caught up to her. I swear it. That's what Asterion told us, more or less. But you were there that night. Yes, yes, I admit it. Ugh, Lady Athena will have my head. She'll mount it on a pike. Whatever you might think of me, I had no part in the Muse's death. I did not even know she'd been attacked until I saw her fleeing. ¿Por qué deberíamos creerte? Why should we believe you? You did just try to eat me, remember? I agreed to help you. I speak the truth. Right, and not at all trying to cover your own ass. You presented an opportunity. Además, eso llaman fea
once again. Pero mírale a Chino. Hace esa pregunta a Chino justo cuando pone la cara más fea de todo. I know it's hard to believe what Si solo está estilizada, tipo serpiente. But it is true. ¿Por qué seguía a Calliope? You followed Calliope to the reliquary. Why were you shadowing her at all? I am Lady Athena's spy master, yes. A ver, Calliope has been todo depende de con qué comparemos. from time to time. Fea, fea. So you were spying on her. I keep Pues watch no over sé. every idol who no longer lives in Olympus. Los feos no But existen. especially Calliope. When I realized she was headed to the reliquary that eve, I followed. I had a Según duty los to gustos, sí. Athena. Astarion said he caught up with you out in the fog. Is that right? I thought he was the one who had attacked her. He is a great beast of a creature. He killed Hecate's cat by accident. Cuando veas a mi waifu de Baldur's Gate 3, Yes, I had only no era realized bullying. my No, mistake quiero once I verla, caught up to pásamela. him, and by then the muse was gone. Mándame un And you MD. never found please. her afterwards? I thought she might flee to her pretty home, or to the sharp and prickly Persephone. She did neither. A ver, también depende de la She personalidad. came to see me. Hay veces que si acompaña una personalidad adecuada, los que en teoría no tienen un físico estupendo normativo, adquieren cierto encanto para mí. ¿No le contaste a Atenea? No, ya hice suficientes Okay, preguntas. let's say we believe you. For the moment. I've told you everything I know. We have a bargain. You said my Esperando el curse might be lifted. MD. I'll ask Apollo. That's all I can do. Whatever you do, pretty muse, I beg you. Do not tell Au, Athena of ¿qué my pasó? indiscretion. Show mercy. I know what I am horrifies you. It horrifies me as well. I cannot help what I am. I did not ask to be cursed like this. ¿Ya habías hecho esto antes? Whether I tell Athena depends. Have you done this before? ¿Pero tú juegas el juego chino? ¿O solo el lore? She cannot. I am Baldur's a Gate. lost and cursed thing. ¿Sí? No idol. Es de estos que son infinitos, ¿no? Que te pueden durar toda la vida. Ah, no lo tiene, pero lo quiere. Ah, pues tío, pues tenía que haber... I hope you find what Lo you podíamos seek, haber regalado entre pretty todos, muse. en lugar de cosillas del And Amazon. that we meet again someday. And sing a different song. Bueno, ya lo vamos viendo. Ah, que tiene miedo de que no le funcione el PC. Grace. Do we Hombre, no es ninguna garantía. Pero puede que sí que funcione. Piensa que solo es que lo tenga que mover. Lo puede poner en opciones bajas. Eso es cuestión de mirarlo. Que sepa los requisitos de su PC y compruebe si son compatibles. Y le pone la configuración más baja de todas. Y se puede. Es obvio. Seems a little obvious, doesn't it? If Medusa wanted to eat Calliope, why didn't she? Well, you got away. Maybe Calliope did too. So Medusa stabbed her? And then ran off hoping Athena wouldn't find out? Now, Medusa's fear was real. She just doesn't want to be blamed. So the hunt continues? Great. More adventures for me then. Pues, flirteillo. Estuviste genial. Me gustó mucho verte con el mechero y el aerosol. Would you really have tried to burn Medusa's face off? With an aerosol can? Hell yeah. One hint of googly eyes and... What would I do without you? You'll never need to answer that question, Grace. Está ahora cagando, chino. Es broma, perdón. Pues mami, hey. Feliz 12 de octubre. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Esto es una novela visual, pues mami. Yo poco tengo que hacer. Tomar algunas decisiones de a quién apoyo más, a quién apoyo menos. Pero va todo solo el juego prácticamente. Y es un juego musical. Un estilo musical más actual de... Ya verás, los ritmos y las melodías. Mami no se descojona. Bueno, mentiste. And lied about why? I omitted things, yes. I was rather hoping to avoid suspicion falling my way. I've never lied to you, Grace, and I never shall. Medusa learned that Calliope was going to the reliquary because I told her. Uf. Now, before you say anything, I had no idea of the fate awaiting our dear muse. And you yourself said Medusa was not responsible. La apoyo. I simply had to know if I'd inadvertently, rather innocently... Si no tienes mi apoyo. La nariz es un poco la típica nariz que hacemos de cachondeo cuando estamos creando un sim y decimos, voy a hacer la nariz más rara de todas que se le puede hacer al sim. Y hacemos esta cosa. Pero está bien. ¡Ah! A ver, es que quitando la nariz, es la nariz lo único que no cuadra. Todo lo demás bien. Apoyamos tu romance. Bueno, pues la entregaste. Sold her out? She came to you for help. Interpol, es cierto que a ti te va más esto. ¿Te gustan las historias con viaje en el tiempo? Hay un juego que después se hizo anime que se llama Steins Gate. No lo ubico. Interpol, me lo voy a apuntar. What do you mean, in my way? What way is that? The way where I don't take all the blame. What else will I discover, Pan? I'd rather learn it now than later. Lo chequearé, te lo prometo. I wish I could tell you, Grace. I truly do. De viaje en el tiempo jugué uno que se llama Strange. Life is Strange. Ahí sí que había que hacer cosillas, tomar decisiones y rebobinar y cosillas así. Y me gustó mucho. Vamos a hablar con Apolo por una vez, tío. Día 5. Aquí pone 5. Tío, ¿qué les pasa al traductor? Traductor, por favor. Escribe bien el 5. Ah, la casa australiana de Apolo. Ah, Grace, you're back. That's good. I was just about to call you. He means he wants me to call you. Lo vi con razón. El Life is Strange. That's not true. I know vale, how. Interpol. I just don't like them. They're confusing. Mil gracias. Anyhow, I've Ya been te contaré. contemplating our list of suspects, and I think Pan is someone we need to consider. El cocor es lo que cuenta. Bueno, espero... ¿Qué es esto de los teléfonos? Wait. You don't like phones? I just don't like talking to people I can't see. No, it's the ringtones. They scare the crap out of him. I kid you not. I'm not frightened. Only a child would be frightened. They're just very loud. Yeah. Can we return to the subject of Pan, please? Ay, el True Color yo no lo he podido jugar. Tiene que ser también chulísimo. Te lo vi a ti, ¿no? De hecho. Quizá tenga razón sobre Pan. You might be right about Pan. I thought it could be Medusa, but now I'm not so sure. Why? Ay, voy a coger el cacao de sabor Coca-Cola. Right. Mis labios me lo están pidiendo. You went to see Medusa and you didn't even tell me? Grace, that could have ended very poorly. Ay, voy a flirtear un poquillo con Apolo. If I didn't know better, I'd say you were worried about me. Well, yes. I mean, que esto no era Olimpo, chino, ¿o sí? Grace. Neither was Calliope. I do appreciate the sentiment. If you've cleared Medusa's involvement, that still leaves us with Pan. No. A ver, cuando me pongan una exclamación amarilla, no flirtaré más. Porque las exclamaciones amarillas son el juego diciéndote, cuidado.
Pero Indeed, aquí she no había knows almost consecuencia. all the idols. If anyone is up to something, she's bound to know. Apolo, ciérrate la camisa. Pues, ¿por qué no puedes hablar con Afrodita? You know Aphrodite better than I do. Can't you talk to her? Well, talking to Aphrodite isn't something anyone does. Ah, con with razón, success con these razón, days. Fab, que lo viste con razón. Es la época que lo jugó con Sofía, ¿verdad? There's a standing Que estaban ahí invitation for the viviendo en muse Francia to los dos. attend this party. Fue poquito antes de Calliope desaparecer. never went, so Aphrodite Yo le would be tendría thrilled manía a to Life see is you. Strange, solo por eso. If I thought you couldn't get her to talk, Afrodita sabemos I todos wouldn't quién es, suggest ¿no? La diosa del amor. Amor, amor. ¿Qué clase de fiesta es? What do you mean by a party of sorts? I mean, I'm always down for a party, but... It's more of a remembrance than a party, really. It's difficult to describe. That's awfully vague, Apollo. La que más It'll odia be mal. easier to see for yourself. It's nothing you can't handle. Okay, I'll go. Eventually. Sí, lo recuerdo. Perfect. Vi al I'll see you principio, there. no me... Bueno, al principio, como los Paul, tres primeros You capítulos. should see this. The names you wanted me to look up are getting weird results. I don't doubt it. I was hoping you could... Get over here! No worries, Paul. I'll see you later. Debo ir a la fiesta de Afrodita, no me queda otra opción. Pues a la fiesta de Afrodita. Y se ha quedado Perséfone ahí más colgada que una chaqueta vieja en la percha. Ir. Oír las motos. Fancy party? ¡Comida! Check. Strangers? Check. Grace He totally not visto ahí dressed un for the asado con occasion? buena Check. pinta. Now, if only I knew what I was supposed to be doing here. Grace, you made it. I'm so glad. I was beginning to wonder. You No lo didn't say terminó, this was a Caco. fancy party. Pues yo sí lo terminé, lo tenéis enterito en mi canal, si os lo queréis comer con patata. I didn't even button up my shirt. No, Epo, solo queremos a Razor, no a ti. Ah, vale, Caco, lo veo bien. Why is everyone so quiet? A veces tenéis voces en mi cabeza. I La prota no piensa should have cambiarse de told you about ropa, this earlier. no. I've been putting it off. Cambiarse de ropa está sobrevalorado. Oye, Apolo, es tierno que te preocupes. You're cute. Ay, when pero you're bueno, le honest. acarició la frente, Some no. crinkle in your forehead. Wow. You might not think I'm so cute after I explain. You don't have any of Calliope's memories, right? No déjà vu recollections that aren't your own? No. Should I have? Entiendo, Not right Interpol. away. Lo que dice For con a el while, final. you won't remember anything. We call it the veil. Me In falta el time, the DLC. veil will start to lift, slowly Algún at día, first, Caco. but eventually you'll remember almost 5 días everything con la misma Calliope braga. ¡Marrana! Nadie te ha dicho que lleve bragas. No. Bueno, ¿qué será de mí? That's gotta be a lot of memories. She was what, 1,000 years old? More than that. Much more. Then what happens to me in my piddly 20-something years? Mace Can't be Pielt. good. Hi. Eventually it's ¿Cómo va? like a flood. It becomes difficult to separate what's you and what's them. And all who came before them. Me convertiré en Calliope, ¿no? You're saying I won't be me. I won't be Grace. Will I start calling myself Calliope? Maybe. Eventually, most of us do, but Epo, most of us were dime chosen chino. and prepared. He leído tu comentario. I understand. Las copas de café italiano están de muerte. ¿Cuántas tienes? Dime que tienes 4 por lo menos. What does this have to do with the A ver, no me party? gusta el café. Aphrodite hasn't Pero been the seguro que está same muy since bueno. we came to the New World. Por eso solo quedaban She 2. has horrific memories of what she endured during the war. Passing on her eidolon is a way to forget, for a while. That's what this party is for. Pues... ¿por qué hacen una fiesta para esto? ¿Afrodita morirá? ¡Qué extremo! When you say she's gonna pass on her eidolon, you mean She's going to die, yes. Tenía And 4 en la pass her mano, pero he soul dejado on to 2. a Bueno, chosen chino, para que queden 2. in front of ¡Qué everyone? ridículo! We're here Cómetelo. to help, Grace. Mejor que queden To make 0 a it que easier quede for 2. Aphrodite to do what she feels she must.
We're here to say goodbye. At least for a while. Mace, Piel, saluda a Noah. ¿Afrodita ya había hecho esto? This isn't the first time Aphrodite's done this. She's held this kind of gathering before, right? This is her 4th, I think, perhaps 5th. So every time the veil, whatever you call it, when it starts to lift... Aphrodite's memories return, and eventually it is too much. We gather to pay our respects and to honor the past. While she still remembers it. Calliope no lo aprobó. ¿Apoyas esto? Venga, entiendo. Okay, so what did Aphrodite want Calliope to do? What did she want me to do? Well, knowing Aphrodite, she'll Maffer quiere dinovegis, pero los que son de plastiquillos chiquitillos. Tengo 80. Dime que los quiere y te los mando. Yo ya no sé qué hacer con ellos. Mingling. Sí, ay, Maffer, por favor, tú espérate a que pase la temporada de los dinovegis. Que te envío una caja de 25 dinovegis. Sure, yeah. Relax. Pa' ti enterito. Hablar con Eros, hablar con Apolo, hablar con Eros. Apolo. Confirmar. I know all these people, Grace. Ah, digo allí que solo había 2 paquetes de 2 igual a 4. Han volado. ¿Qué has recordado, Chino? Te noto incómodo. You don't enjoy these family gatherings, do you? Are they family gatherings? Like the sort mortals have? You call each other sister and brother and mother. Well, yes, but... And you've been together like 100 times longer than I lived with my family. All you're missing is a drunk uncle everyone has to apologize for. That would be Pan. But yes, I feel very much out of place. Qué incómodo y adorable de tu parte, Apolo. You look like you're in physical pain just being here. Oh, enjoy. Ojalá poder poner una voz de adulta. Es que si cerráis los ojos tengo voz de dibujo animado, de niña de 12 años. No puedo decir cosas sexy de adulta. Bueno, venga, vamos a hablar con Eros, que hace mucho que no. Bueno, pues estábamos en el Corte Inglés, Navidad, y un padre estaba comprando y envolviendo para regalo un juguete. La que envolvía preguntó, ¿nombre del niño? Y el padre dijo, Eros. ¿Eros? Oh, okay. Se llamaba... Aphrodite will be so happy you're here. It means so much you have no idea. La dependienta se quedaría a cuadro. Eros ha salido del cuarto oscuro. Sí. Bueno, ¿estás bien, Eros? Are you okay? You seem a bit... Every time she does this, I don't know how to handle it. I almost want to run upstairs and demand she stop. Gente que pone a su hijo Eros. Narcisismo incoming. Hay nombres peores, pero sí. Shouldn't unload on you. It's been a bad week. A lo mejor no era para su hijo, a lo mejor era el hijo de otra persona. ¡Gatito! Gatito está en... No veo el emoticono que va antes de la mano. Pero dice hola. Toda la situación es rara. Ojalá poderte decir, lo lamento. I can imagine. The whole idea of this party just makes me feel uneasy. Ojalá Eros saliese lolero. ¿Es una vaca? Aphrodite forgets. At least for a while. But I don't. I remember everything. No sé, no lo veo. Yo tampoco I'm there lo for the veo. nightmares, the panic attacks, the days she doesn't even remember the war's over. And now I'm arranging her gathering. Eros again, Ramazzotti. so she can die. Por eso sería Eros. And I'll watch it all. En honor a Eros Ramazzotti y no a Eros del Olimpo. Claro, no habíamos caído en eso. ¿Qué le pasó a Afrodita? Is it okay if I ask what happened? I don't mean to pry. 2 bolsas de compra, gracias, Noah. A ella sí le sale. En el móvil saldrá. Happened to Aphrodite, not me. It's not my story to tell. Eros, dios de la atracción sexual. Míralo, Interpol. ¿Qué te parece?
con su arnés y su ropa de cuero. Pues tienes razón. ¿Puedo ayudar en algo? If I know what she was dealing with, I might be able to help. Could you? Os lo he preguntado por cortesía, Eros, no me des cosas que hacer. What happened is that brother Ares, así se llama el perro de mi cuñado. world-spanning war, you see. So he was damned if he'd miss out on the next one. He found some jackbooted mortals, so full of themselves and their supremacy. And he told them about the idols. Then they came for us. Took us completely by surprise. Some they killed, but Aphrodite, her they captured. Oh. Yeah. Oh. Afrodita se escapó. No hay otra manera. Necesita mi ayuda. What is my part in all of this? I'll help if A I ver, can. resumiendo. Aphrodite loves Afrodita tiene que She morir. always has. She wants us here to, well, to remember, to celebrate our history. Y toda esta fiesta es para despedirla. She'll ask you to use your power as part of the celebration. Could you use it to inspire her? I can't force anyone to do anything they don't Están want cogidos to, de la Eros. manita y That's sin not what flirteo I'm de mi asking. parte. I believe that deep down, she doesn't want to do this. Debe any ser longer. equivalente a mi gran She amigo must see gay, it isn't Eros. working. She just needs the strength to. Pues los chicos podemos cogeros la mano a las chicas sin ser gays. Es Well, I verdad, hope that's what podéis, she podéis. gets. Tomad mis manos. Haré lo que pueda. I'll try, if you think it'll do some good. No veas el abrazado que le ha I don't dado know de if it oso. will. I just find it hard to believe it could get any worse. Famous last words. Tell me about it. Do whatever you think is right, Grace. And thank you. Independientemente de su sexualidad, no puedo con esa camisa. Bueno, pues vamos a esperar a Afrodita. Confirmar. No le gusta aquí a la gente del chat la camisa de Eros. O de Apolo, habláis de... No os gusta ni la de Apolo ni la de Eros. Madre mía. ¡Ay, mira! Inclusividad a tope, hay una diosa en silla de ruedas. Me encanta. Pues falta una diosa con el síndrome de Down y ya tenemos todo el abanico. My loves, my darlings, my dearest friends. And you. Hay una canción de Butterstone que se llama Eros. Me encanta. La letra cuenta como una pareja no ha podido concretar una relación por mucho tiempo y el protagonista culpa a Eros por su intrusión. No cuenten después. Pues hablemos en privado. I was hoping we might have a chance to talk. Oh, but we are talking, are we not? I mean the two of us. In private. Las das salas. Abandon my guests when I've just Traductor, arrived. please. I have so many farewells to make. Is this Grace, my lady? The new muse? Oh, what manners I have. Grace, Grace. Ah, es una meet the mortal. lovely mortal woman who shall tonight Ah, se va a become encarnar en new ella. me. Me encanta. Por favor, no podemos detener esto. Ah, bueno, es Venus. El nombre es real. Pero Venus es la... Claro, Venus es la opción romana de Afrodita. Pero aquí se ha montado una película de que va a ser la encarnación mortal. Bueno, bueno. ¿Estás de acuerdo con esto? No, mucho gusto, mucho gusto. Yeah, hi. Nice to meet you. We'll both be new at this, huh? Maybe we could get together and compare notes if you, Survived my trial? Yeah. Lady Aphrodite told me. I shouldn't have brought that up. I'm Pero sorry. bueno, qué porquería de tatuaje. Ese. ¿Qué pretende ser? Le dio un ataque de epilepsia al tatuador. Primero necesito que me ayude. Quiero decirte que no lo hagas. I was hoping I could talk you out of it, actually. Oh, forgive my saying so, but you seem fine. Yes, it might seem that way. Well, tell me, Grace, why should I let you try to talk me out of this?
Porque esto está mal. Hazlo por Eros. Because Eros loves you? Do you have any idea what this puts him through? Que Eros es su hijo, I recordemos. do know. I wish I could convince dearest Eros to find his own way, but he refuses to leave Oh, no my es su side. hijo, es su hijo barra My amante. pain is his pain. The respite I seek is as much his as it is mine. Even so, tonight is not about the pain. It is about honoring the memory of what was while that memory still persists. Go, enjoy the gathering, Grace. Tell me when you're ready to begin. A mí, la verdad, como espectadora sin vínculo emocional con esta gente, tengo curiosidad por ver el ritual. Comenzar el ritual, por favor, a tope, a tope. O hablamos con Venus. Bueno, vamos a hablar con Venus. Que nos cuente un poco. Háblame de ti. Ah, va descalza. Qué gracia. I want to apologize again, Grace. I really messed up. It looks like I'll be doing that a lot. Lady Aphrodite said I'm ready, but I don't know. No me importa. ¿Tienes dudas? Having second thoughts? If so, now's probably the time to mention it. I would never do that to Lady Aphrodite. I'm just nervous. Sí, pretende ser una rosa. De hecho, la parte izquierda de la rosa, bueno, es como que la empezaron bien, pero luego... After it happens, do you feel different? De Venus proviene lo de Veneria. Not really. I still felt like me, if that's what you're asking. Claro, muy inclusivo, pero no hacen gente fea, ¿no? Mafe. About her? Who she was? She was just... Todos son perfectos. Gone? Yeah. Isn't that the point of all this? I just wanted ¿Qué to es lo be que no sure. sabía, pues mami? Yo Sometimes solo it leo a la doesn't seem gente like del it chat. could be real. ¿Lo de Veneria? ¿En serio te llamas Venus? Your name's really Venus, huh? Everybody asks me that. Even the other idols. Maybe that's why Lady Pues ese Aphrodite dato lo ha noticed me in dado the first Chino place. Farmer. She says it was fated to be. I say it's because my mama was a Siempre se diehard aprenden hippie. muchas cosas aquí. A ver si te crees que es contenido vacío que no aporta nada. Te dejaré que siga. ¿De dónde conoces a Afrodita? How do you know Aphrodite exactly? So I was working at this homeless shelter, right? A couple of years ago, and she came in with one of the older residents. And she was there in this, like, amazing dress. And she's sitting with this guy and really listening to him. Like, they were old friends or something. I just thought, what is someone like her doing in a place like this? So, I just went over and introduced myself. That's it? Just like that? Yeah. She came back to the shelter a few times, but by then, I guess she'd taken an interest in me instead. Pues te dejaré que siga. You probably need to get ready. I shouldn't keep you. No. ¿Por qué This todos is los Lady dioses parecen Aphrodite's big night, afroamericanos? not mine. Porque ser afroamericano es la nueva normalidad, Own Interpol. it? Yeah, Ahora los blanquitos Yeah. somos I especiales. guess it will. Comenzar el ritual. Sí, pues mamá. I have Siempre sorprende algo tried aquí. so hard. Ay, me gusta mucho el vestido de Fought Afrodita. for so long. No lo había visto But al in the end, plano entero. I must bid you all farewell once again. But before I go, I would like us all to remember the sacrifices that brought us here to this strange new world. This time, it is with the help of our lovely muse that we shall be guided. Ahora yo, con mis poderes de musa, vamos a manipular un poco la canción. Waited far too long. We thought we shouldn't intervene. Uy, qué bajito canta Afrodita. We were wrong. We were wrong. Since the beginning we were hidden. We held court from up above.
'Twas the golden age of reason, and I the queen of love. But a plague of hate was spreading, and there were vultures standing by. Before we fell to our knees begging, Afrodita, te voy a hacer los coros. we let them rise, we let it happen. We waited far too long. ¡Ay! Concentrarte en la devastación. Concentrarte en lo que sucede después. We were wrong. We were wrong. We were wrong. We sought shelter from the shadows, but were soon ripped from the dark. Those mortal souls that ended us were jealous from the start. They hunted me. Pues a mami le gusta la canción, pues todo el juego es ese rollo de música. Este tipo de melodía. Hay algunas más rítmicas y otras más tristes o suaves. Esto pretende ser una canción triste. Concentrarte en lo que siente, concentrarte en que sobrevivió. Toda la historia de Pomami es que Calíope, una de las musas del reino de los dioses griegos, se murió en el apartamento de la chica que manejo, Grace. Entonces ahora ella tiene sus poderes, los poderes de la musa Calíope. Primero la querían matar porque pensaban que ella había sido la culpable. Después, pues todo el juego va de tratar de investigar su muerte, quién la mató realmente, conocer más a los dioses, su historia. Es fantasía. Sufriste mucho, lo lamento. Vamos a ser súper buenos con Afrodita y con todo en general. ¡Viva la bondad! Excepto con Pan. I can't believe what I'm hearing today. If your story stops there, I've nothing to say. I can't imagine. I feel like a child who grew up too fast. The goddess of love can't get past the past. What good is a flame when everything's ash? I can't imagine. There's no excuse, but mortals can tell. You know. There's no sweet release, it's ongoing. You know. You know. Everyone's here to bid me farewell. Can you imagine? I can imagine. This really happened. I won't let you weep. You know it's too late. Sing me to sleep. Pity my fate. My memories won't let me be. Lost in a moment, lost in a song.
Lost in a moment, lost in a song. Escuchar a Apolo. Escucha a Apolo, siempre le cuelgo el muerto a Apolo. Lost in a moment. My sister, where we're all headed to know. Es que Apolo tiene mucho que decir. We have so much history and we're all caught in its throes. Sweet Aphrodite, I know there's no one like you. That's why I'll never know how you can carry the weight. The goddess of love's never felt so much hate. Drown in a sea of your fate. Lost in a moment, lost in a song. Lost in a moment, lost I can tell you what to do. Necesito piedad, piedad. You need to live. lost in a moment. O to live. There's fire. Live se pronunciaría live o live. Hay musical sobre este juego. Esto es el musical, Epomami. Han creado el musical. O sea, no. No hay un musical de carne y hueso de esto. Es una cosa que se han currado para el juego específicamente. Live, ¿verdad? Eso pensaba. Lost in a song. Lost in a moment. No descarte, si esto tuviera éxito, que en un futuro hagan el musical de carne y hueso, pero no lo creo, no lo creo. Aunque está teniendo un pequeño resurgir, por lo menos aquí en España. Ahora los musicales, no sé si es que le han dado subvenciones o qué, pero Mother, is it true? You've chosen to. está habiendo un pequeño resurgir. Live. I have chosen to live. Bien, va a vivir. Gracias a mí, ¿eh? Gracias a mis correctas decisiones en la canción. I'm so sorry Mira, a for Venus this. le parece I bien. made you so many promises, dearest, and I won't be able to keep them. My lady, all I ever wanted was for you to be happy. If this is your wish, I'll be with you Poner a at every Venus step. en silla de ruedas, sometida a Afrodita, diciéndole mi señora, no sé qué, I hope none of us regret será this una choice in the manera days del to juego come. de decir que Venus But thank you. es como inferior. Funcionará. It has to be better than doing the same thing over Si lo quiero and buscar por over. Spotify, ¿qué Does pongo? it? Mira, It could Epomami. also be far worse. Strike Gods, lo que pone aquí debajo. ¿Alguien le puede poner a Epomami para que copie y pegue Strike Gods de Roleplaying musical? Now then, Grace. You needed my help. No doubt regarding Calliope's death? Please. Have you any suspicions as to who might be responsible? Pues tengo una teoría sobre todo esto que está pasando aquí. Not exactly, but it has to be an idol. One with influence. Oh? What makes you think that? It had to be someone who knew Calliope and wanted her gone, with enough knowledge and power to fool the chorus. Epomami, ¿tú tienes Spotify Premium? ¿O Spotify con anuncio? ¿Te salió alguna vez de anuncio en Spotify? Ah, que tiene el Premium, entonces no te voy a salir en la vida. Calliope came to see us that night. She was agitated, Premium. frightened even, but she wouldn't explain why. She said she had a plan. Must have been the Mira, te lo voy a poner yo, Epomami. Bueno, espérate, ¿qué tipo de plan? A plan? A plan for what? What could she find at the reliquary that would help her? Maybe she wanted a weapon. Something to defend herself with. If only we'd known she intended to go to the reliquary. How on earth does she even get in? Tienes que poner esto. She used the key, the one Pan gave her. When Calliope arrived, she dropped it. No sé si te dejará elegir Green Version, Blue Version o Red Version, porque hay como tres. Yo estoy haciendo la versión azul. Son prácticamente iguales, sin diferencia. Pero creo que la roja es más cañera. Come now, mother. It's time you rested.
It's been a long night. If I don't, I suppose you'll both gang up on me again. Podemos salvar a Afrodita de la muerte. Otro trabajo bien hecho. Esta vez ayudada por Apolo. Y también un poquito Eros. So, did they have anything helpful? Tal vez es inocente. Tal vez. O tal vez no. I'm not sure. He might have an explanation for this. Again. He has a way of making things seem reasonable, it's true. But that doesn't make him a villain. I guess. Aren't you the one who first said he was probably guilty? Worth investigating still. Are you all right, Grace? You seem troubled. Pues estoy preocupada. Afrodita sufrió mucho. No, dile que estás preocupada. Habla de ti. I'm worried. I don't feel like I'm any closer to the truth. Aren't you? Bien. Even after learning about Pan? I Pues can't help disfruta. feeling I'm on the wrong track somehow. Ya me dirá, Epomami, ¿qué canción te gusta más? Son 3 actos. Nosotros vamos a completar hoy el acto 2. Lo voy a hacer a un acto por directo. Soy increíble. Oh, you know, the usual. Beauty, youth, supernatural resolve. A ver, 5 días y todos con la misma ropa. Deben oler a choto. A no ser que sea como Piperán. Y tenga 7 conjuntos iguales. Son dioses, no transpiran, pero la que yo manejo es humana. Soy mortal, pues mami. Sí que eres viejo. Oh no, decisión. Sí que eres viejo. Te contaré mi visión. No puedo ayudarte. No, por Dios. Pues mami, es que ahora la decisión... Si decido ligar con Apolo, se me va a cortar el rollo con Freddie. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me apetece, no sé. Liga, Apolo es Apolo, eso pienso yo, pues mami. Pues no lo ligues con él, pero es que estábamos a tope con Freddie. Bueno, ya jugaré, a lo mejor rejuego alguna vez ligando con Apolo, o me veo el gameplay de lo que pasa ligando con Apolo. Eres viejo, Apolo. Hate to break it to you, Apollo, but there's about 1,000-year difference between us. You are old. ¡Ay, la cara de Apolo! No. Maybe you should just try getting out there. I bet there's plenty even you haven't seen. Pero hemos quedado como amiguis. Puerta un poco abierta. Or to look for Medusa. Yeah. Then I'll see you soon. Take care of yourself, Grace. De hecho, tengo aquí el gameplay del Giri para ver un poco la duración y aquí se está ligando con Apolo, creo. No, yo qué sé. Día 6, ya estamos en el día 6. Departamento de Grace. Vamos al departamento de Grace. Hora de volver a casa por ahora. Oh, hi, Grace. Hermes, ¿qué haces aquí? Grace, right? Nadie te invitó. That's my name. Where's Freddie? She went out to get snacks. We were gonna watch TV while we waited, but, well, here you are. ¿Me buscabas? Waited. Were you looking for me? All over, yeah. Athena sent me to find you, but it wasn't easy. Yeah, you must have been busy. Yeah, because I stand trial soon. Right, that makes sense. Anyway, I guess... ¿Bien hermoso de Hermes? ¿Alguien sabe el dato? I can zip us over to Olympus. Puede ser. If you're free. El de los mensajes. ¿Tengo otra opción? Do I have a choice about seeing Athena? I'm not in the habit of being at anyone's beck and call. I mean, I guess you could say no, but I wouldn't. If Athena wants something, she's gonna get it eventually. She had that look in her ¿Qué te eyes, parece, like pues she mami, el look de los really wants dioses to talk to modernos? you. She could always come here. Everyone else does.
Athena entered La the mayoría mortal están world? resultando afroamericanos, No, she doesn't do that ever. en este caso Imagine. chino. De Hermes viene lo de sociedades herméticas, magos, ocultistas y todo ese rollo. Buen dato. Atenea nunca sale del Olimpo. How does Athena manage never entering the mortal world? Ah, Hermes aquí es un elle. No quedó claro porque un adjetivo sí fue en no binario, acabado en e, pero luego en otros sí lo trataron de So what, she él. just never leaves the building? Entonces no quedó del todo claro. Pero bueno, vamos a considerar que es ella. Bueno, pues vamos. I suppose there's no point in putting it off. Apolo no me ha gustado, hubiera preferido tipo George Clooney. Apolo en este juego le han dado una personalidad existencialista, a veces tirando a un poco depresivo. A mí sí me gustó. Sure. Me considero un poco salvadora de los tristes. Quería devolverle la felicidad. Pero bueno, ya estoy flirteando con mi mejor amiga Freddie desde el principio. Y bueno, como tenemos la misma edad, más o menos, somos mortales las dos, yo creo que todo va a funcionar mejor con ella. ¡Wow! Elige tu atributo para el próximo acto. Podemos... me apetece ser encantadora, ¿eh? Ya se acabó lo de la astucia. Ahora voy a ser encantadora a tope. Green. Banda sonora Green. O imparable también. Siempre he querido ser imparable. Todos queréis ahora a George Clooney. Encantadora, a tope. A ver cuándo acaba el acto 2. Que no es que tenga prisa, pero esto de no saber los tiempos, ya sabéis que me pone a veces nerviosa. As you like. You've certainly been busy, haven't you? Everywhere I turn, there you Wow, are, el atributo including the creo que va a ser reliquary. solo para el juicio. O I'm para la uncertain how you conversación got con access, Atenea. but even you must have realized it's off limits, particularly for your mortal friend. Tengo que demostrar que soy inocente. Am I not supposed to be proving my innocence? Would you Es que, prefer I pues did mami, si nothing? por Atenea fuera, ya me habrían cortado la cabeza. Such as, do you have Tanto a que list va I de can read, or do you justicia. just make them up as you go? No me quería hacer ni un juicio siquiera. You think Yo our no. judgment was rash? Ay, Maffer, ¿tú no o qué? It was. Lo de George Clooney. In truth, I worried that giving you time, letting us all get to know you, would make it harder in the end. I am sorry, Grace. You may not believe it, but I care deeply. I care about what happens to you and to all the idols. Me cabrea. Me tenía que haber hecho puncarra, ¿eh? ¿Y a dónde lo llevó eso? Do you really? Let's explore where all that caring has gotten them, shall we? You're holding on with a grip so tight. El domingo del cumple de Maldo. But that's not Yes. enough, is it? Every idol Faz I've dice met casi is todas either las señoras que lost or conozco tienen a George broken, Clooney por amor both. platónico. Y todos somos su How's hijo. slipping through your fingers? Buenísima If teoría, you me actually encanta. cared about them, you'd do something about it instead of sitting up here worrying about your precious rules. Zeus was the first to leave. ¿Galletitas? King Ah, of no, the no son gods. galletitas. ¿Qué? And we don't even know what became of him. Vanished into the ether. Tío, lo que queda de Zeus, Poseidon was la next. corona. Walked out into the seas. Se piró. Y never to Poseidón be heard from también. again. Ares betrayed us. Hephaestus saved us. Ares, traición. Hades Hefesto was murdered. lo salvó. And by one of A our Hades own. lo asesinaron. The list Y goes fue una de on. los nuestros, apuesto por Perséfone. Es terrible. All of that sounds terrible, but I don't understand what... We Fab, te preguntan are si has visto dying, Up in the Grace. Air. I don't mean diminishing or drifting apart. I mean our immortality is disappearing. Very soon now, Lo que os gusta de George Clooney, the idols will be no more. aparte de que tiene un físico We are a estupendo, legacy that es como que spans tiene una cara muy millennia, real, ¿no? dating back Es to muy the very real. dawn of humankind.
So yes, I O sea, care. cuando sonríe, cuando pone cara, es como, guau, guau, mira, este podría ser un hombre de la calle, o yo qué sé. Unfair. Lo lamento, lo lamento. Ah, y sigo teniendo el atributo astucia. Wow. Lo voy conservando. Don't you? For everything. I am responsible. Aphrodite wallows in her pain, Apollo in his regrets, and Persephone in her bitterness. Every other idol of power is gone. So there's only you. You have to shoulder the burden for everyone, like it or not. I'm sorry, Athena. I had no idea. They won't thank me for it. I know we've put a great deal on your shoulders, Grace. I do. All I called you here to ask is that you please not make my job more difficult than it already Pues cuéntame, is. If you Atenea, have any other te questions or oigo. concerns, now's the time to bring them up. Hablemos de Medusa. All right, let's Eso está talk pendiente. about Medusa. Met her, have you? Ah, trató de comerme, trató de comerme. Bueno, quítale la maldición a la pobre Medusa, anda, pobre Is mujer. it true you can't remove her curse? Or is she just too useful? I wish I could remove the curse. I'm afraid the Athena who bestowed it is long gone. Claro, no va a ser los que están de moda ahora, los que cantan reggaetón. Pero eso lo tienen las chicas como estereotipo Athena is responsible for everything she's de done. chico guapo. I am well aware, Grace. What is it that you would have me do exactly? Porque creo que a lo que le gusta ahora a las chicas es como musculoso. Eso sigue gustando mucho, musculoso, con mucho pelo en la cabeza. Encárgate de ella, anda, mujer. Deja de usar a Medusa. Deal with her. Make it so she can't hurt anyone else. George Clooney te hace café de cápsula. Yo te hago uno de cafetera real. And it's time Stranger. that ended. Now, if there isn't anything else, ¿Quién tiene acceso al relicario? Who has access to the reliquary? Is it anyone with a key, or... does it matter? You gained access, so clearly it is not difficult to get. Speaking of which, I don't suppose you'll tell me who gave you that key. Dimensión. Necesito más vídeos de salud mental de Eponine. Pues lo vamos organizando. Deja que se me vayan acumulando las miserias mentales y lo concentramos todo en un videíto. Pues fue pan. Fue pan. No, no te lo diré, anda, no te lo diré. I'd rather not say. Well, you're loyal, at least. I had to ask. Fuiste al relicario. Speaking of the reliquary, you went there, right? Once Hécate told you what happened? Yeah, I was not impressed by the delay. If you had known about that, the night Calliope died, would it have made a difference? The chances are exceedingly small that you attacked her there, it's true. Yet, Calliope was weakened, which made her more vulnerable prey for an enterprising mortal. One she knew. Perhaps the incidents are connected, perhaps not. I cannot afford the risk of uncertainty, Grace. I'm sorry. Dimensión, yo me haría un consultorio, pero no somos suficientes loquillos para el consultorio. Te tiramos problemas de toda índole, psicológico, amoroso, económico, y vos opinas. Aunque no sepas, vos como si fuera argentina, opinas igual. Eso aquí en España se le llama ser un cuñado. Allí en Argentina decís que es ser argentino, opinar igual. Pues mira, lo podemos organizar una vez al mes o así, hacemos un consultorio. Bueno, yo ya me voy. No quiero que me cuentes de pan. I guess I'll get back to my investigation. I am rooting for you, Grace. If there's another way to resolve this, any way at all, I will take it. Will you? Really? Good luck. Feel free to take a cookie. Sí, sí eran galletas, galletitas, cookies. Pues se delata como no argentina porque no tiene título de psicología y los alfajores la matan. Che. I can't say I'm surprised. Athena has always struggled in a crisis. Well, that's a nice way of putting it. Remember, she was a warrior.
When pressed, she's always turned that Rarita. aspect, sought to maintain absolute control. It'd be hypocritical to say it's wrong of her. She's battled for me as much as for anyone. ¿Este es el apartamento mío o el de Freddie? Hace lo mejor que puede. No necesito que me dé un sermón. ¿De verdad están muriendo los ídolos? Bueno, hace lo que mejor. I do have sympathy for her. She feels like she's the only La one matan los fighting to keep alfajores. the idols alive. Eso se dice aquí en España, que si te comes un alfajor muere. She kinda sounds like my mother. También estaba pensando que tenés que sacar audiolibro, porque todos tenemos que lavar los platos y es complicado ver tus vídeos y que no se rompan los vasos. En cambio, con un audiolibro iría perfecto. Pero tú tómame como un audiolibro, hombre. Tú me pones ahí de fondo un directo mío y no me callo, ¿eh? What now? Yo todo el rato. Hablo. Creo que sé por qué. Let me guess. To figure out why Calliope went there in the first place. Porque se atraganta. It's the only piece of the puzzle Y en I'm missing. Argentina es la sandía con vino. Si tomás vino con sandía, morís. But what plan? Quiero hacer el experimento, y eso que no soporto ni el vino ni la sandía. Pero si me prometen la muerte, pues mira, una buena recompensa. Well, that's true, but not entirely. Okay. Those memories are inside you. You go somewhere important to Calliope or touch something special to her, you will get flashes, feelings. No sé si tendré que lamentar no haber hablado de Pan con Atenea. Whatever happened to Calliope there, it ended her life. All we need to do is uncover those memories. ¿Va a acabar ya? No, no va a acabar ya. ¿Cómo entraremos al relicario? No, ¿crees que funcionará? Are you sure about this? You want me to wander around hoping something comes to me? Am I sure? No. No, I'm not. Oh, that's comforting. Si no, también leche caliente con leche chocolatada fría. Ahí morís en el inodoro. Ah. Oh, well, do you have a way we could look into those things without encountering even more lies? Déjà vu it is. ¿Qué debo buscar? Let's say I do this. What am I hoping to find? Some memory of what happened to Calliope, even a flash. Anything that gives us something to work with. And if that doesn't happen? Make it happen, Grace. As if your life depends on it. I can really see why the idols call you the cheery one. I'm sorry, but why is she here again? Last time Freddie and I were there, Hécate wouldn't let us into the reliquary. Not without Athena's permission. Okay. Do you want to ask Athena for permission? It just seems like a radical step. For you. A week ago, I would have said that breaking into the reliquary couldn't be done. A week ago, I couldn't have imagined being here. My stance on a lot of things has changed. If you have another idea, however, I'm happy to go along with it. El relicario tiene alarmas, pero bueno, hagámoslo. Right then. Back to the reliquary it is. Any idea how you want to do this, Grace? Claro que sí, Freddie, vente. Siempre eres súper divertida y útil. Wow, Apolo. Pero si habíamos quedado en que no flirteo. Pero Apolo no se lleva bien con Hécate, pero ahora Hécate es buena aliada, ¿no? Bueno, no necesito tu ayuda. Es tarde para eso. Es que Apolo. Ver a Farmiga cuando era más joven y haciendo una interpretación muy sexy. Ver a Farmiga que tiene una hermana pequeña. Que también salía en American Horror History o Story o lo que sea. Y en una peli hacen de madre e hija. Ver a Farmiga y la hija. Freddie distrae a Hécate. Decirle la verdad a Hécate, por supuesto. Sería divertido ver la opción de Freddie distrayendo a Hécate. ¿Lo hacemos? Vamos a hacer distracción. Provoca flirteo, aunque no esté en el guión. Ya ves. Porque Apolo. You didn't like it?
I once knew a vampire. A Hécate I did not la hemos sparkle, nor amansado. would you have swooned in his Epomami, presence. al principio del acto. Well, I don't know Era if una it was meant bruja to be mala, taken that seriously. pero la Then I hemos failed to understand the point. emparejado con el minotauro. Bueno, porque querían, ambos se gustaban. Pero nosotros hemos propiciado una canción de amor preciosa a los Romeo y Julieta. Y ahora Hécate está mansita, mansita. Porque tiene amor en su vida. Sí, tiene una hermana pequeña. No, no, no es hija. Hizo de hija la hermana pequeña. Porque como tienen la misma cara, la madre y la hermana pequeña, o sea, las dos hermanas, hermana grande y hermana pequeña, tienen la misma cara. Entonces hicieron de madre e hija. Muy bien por amansarla, por supuesto. Míralo, esta es la pareja de Epomami, el minotauro. Siempre está haciendo o esto o esto. Correr. ¿Puedes devolverme el favor? Déjame pasar, no, devuélveme el favor, hombre. Look, you're right. I'm sneaking into the reliquary. No, that's a really, really bad answer. Kate will be so mad. Look at it this way. This is your chance to repay me. I helped you when you needed Asterión. it, didn't I? ¿Qué tal con Hécate? I already helped you. Just give me some time. Yo creo que les va bien. ¿Qué tipo de películas te suelen gustar, Noilla? El otro día estuvimos hablando. Le gustaban. Thank you. Thank you. They'll notice I didn't stay put and come after me. I don't think I have much time. First things first, how do I do this? Where do I even start? Calliope must have been here. She could have stood in this very spot. Jaime, ¿cuánto tiempo? Focus. Qué bien coincidir. Bienvenido. ¿Cómo te trata la vida, Jaime? No, dice, las que más he visto han sido de Disney, de aventura, algunos de miedo. Ah, verdad, también, de miedo le gustan. En plan Resident Evil. Mira, ha habido un poco de Calliope en mí. Yeah, it's weird. Like, I've definitely been here before. Claro. Tengo un poco el alma de Calliope. Por eso tengo la sensación de que he estado aquí. Bien, pues no he podido pasar mucho. Ah, bueno, yo ahora tengo un nuevo bebé en casa, pero ¿bebé de verdad? ¿Bebé persona o bebé animal? Dios mío. ¿Y tuyo o de alguien diferente? Wow. Oh, a Maffer le gusta Sau. Te estás convirtiendo en Calliope, te lo he dicho antes. Pero sí, yo pensaba que Calliope ya la tenía yo de serie metida, pero cada vez me voy a convertir más y más. Dios mío, qué terrible. Bueno, mira el huevo. No, mira la máscara. Lo voy a tener que mirar todo igualmente. Ah, un husky. Lo adopté. ¡Mau! Lo quiero ver. ¿Cuándo se puede ver al husky? ¿Lo saca en tu directo? Ay. ¿Cómo se llama? ¿Estatua? Shouldn't that be in a museum somewhere? Mira el pergamino. Sí, llegará un momento que te presentarás como Calliope y no como Grace. ¡Ah! ¿Y tenemos que impedir eso, no? ¿O quiero eso? I don't even know what language that is. Claro, es que cuando los ídolos, o sea, los dioses mueren, poseen a un mortal y luego vuelven a ser un dios o algo de eso. Por eso es lo que iba a pasar con Venus y Afrodita. Ay, salió en el stream, lo tengo desde hace 2 días. Se llama Thor, hablando de dioses. Me encanta la coincidencia. Wow. De pequeña era mi perro soñado. Un husky. Me parecen bellísimos, preciosos.
Lo que pasa es que aquí en el sur de España, qué calor deben de pasar. Aunque hay mucho. Freddie, No lo sé. Epo, dice Noah. Can you hear me? What am I doing? All that'll do is tell everyone where I am. Instrumento. Cuando se ponen a mirar cosas es el momento perfecto para hablar con el chat. Musical instrument? Maybe it's both. Espejo. Pues si te gustan las películas basadas en hechos reales, te puede gustar la peli de Barbie. Pues mami, yo me la vi el otro día y casi todo lo investigaba paralelamente, porque hay muchos datos reales de las Barbies que han existido de verdad, la creadora, la empresa de Mattel, etcétera, etcétera. Hombre, lo hacen un poco de cachondeo, pero era un gustazo estar con la Wikipedia y con Google abierto. Es un bebé gigante. Los huskies son una cosa adorable, adorable. Son bellos. Lo siento. I didn't mean anything. I didn't even touch it, honest. Uy, Dios mío. Pero está aquí gente. ¿Quién es? ¿Quién es? Okay, Me produce aversión el nombre Barbie. Claro, pero la peli es que te puede gustar. Tiene toquecillo. Y a veces recuerda incluso un poco al Mago de Oz. Hay guiño al Mago de Oz en la peli. Y es graciosa, es divertida. Es de estas que te veo riéndote con Barbie. What's happening? Why didn't it work? Porque no es una comedia de estas explosivas que hacen comedia de todo. Es una comedia sutil de... me hace sonreír. Qué gracia. Sí, es verdad que por mí nunca le hicieron la gracia a las Barbie. Y cuando yo de pequeña, cuando íbamos a un supermercado, yo le decía, por favor, quiero una Barbie. Ella me ponía mala cara. Una vez me compró una. Dijo, venga, vale. Me acuerdo, era en el Simago, Epomami. Cuando había Simago en nuestro pueblo. Yo me empeñé y dije, quiero una Barbie. Y lo que disfrutaba yo quitándole los alambres de los brazos y la cintura y teniendo esa Barbie. Yo la disfrutaba, me parecía muy chula. Pero Epomami era de las que preferiría regalarme nenuco y cosas así. ¿Te acuerdas, Epomami? Y luego las otras que tuve ya fueron regalos de familiares y otras cosas. ¿Pero tío qué? ¡Freddy! ¡No! ¡Freddy! ¡Freddy! Dime que puedo retroceder el tiempo. ¿Qué? Tenía que haber ligado con Apolo. Siempre me salen mal mis apuestas. Ahora he perdido a mi amiga y mi amor y lo he perdido todo. Y Noah se ha muerto porque estábamos jugando a que Noah era Freddy. Eso por no poner atención. Pero había un Quick Time Event. He podido hacer algo. Se llama Thor. Lo ha dicho, Pomami, Thor, como el dios del martillo. No, ya te has muerto, ¿no? La furia la han matado. Pero tío, ha sido por tocar mal. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Había un espejo, ni siquiera lo toqué, no lo he tocado. That's used by the goddess Nyx to contact the fates. Using the mirror would not have brought the Furies down upon you. Not unless the fates themselves decreed it. No hablé con las moiras. Tienes que ayudar a Freddie, por favor, resucítala. They killed Freddie. You need to help her. I have no power over life and death, Grace. None of us have that. Se actualizó This la was no entrada. defense or spell of the reliquaries. I do not have the power to summon the Furies, and I know none who do. You should consider yourself fortunate, Grace. They do not desist until retribution has been exacted. But now is when you leave. Pray the knowledge you obtained was worth the price. Ayúdame, Apolo. Por favor, tú, ayúdame. Apollo,
There has to be something we can do. Grace, I'm so sorry. Pero tío, ¿pero por qué hacen esto en los musicales? ¿Por qué siempre tiene que haber tanta zozobra en el acto 2? We have to leave. We have to leave now. No, now no, pero Freddie. Freddie. Tiene que haber alguna manera, pero ¿cómo se va a quedar muerta? ¿A dónde debería ir? A mi apartamento. Pero es por algo que he hecho mal. Esto era evitable. Acto 3. Ya lo veremos el próximo día, pero bueno, vamos a situarnos. Que esto se guarde. ¿Queréis ver lo que pasa, Pues será ya... sí, porque aquí os lo voy a dejar. ¿Qué os ha parecido? ¿Será esto salvable? ¿Freddie podrá vivir de alguna manera, aunque sea en forma de diosa, musa? Alguna cosa habrá que hacer para la pobre Freddie, que era mi amor. Ya lo veremos. Hasta aquí el acto 2. Espero que os haya gustado. Déjame tu like si es así, suscríbete si quieres, puedes seguirme en redes sociales y nada más. Espero que vaya súper bien tu día. Adiós.